Jina la Bwana libarikiwe. Tunasema asante kwa Mungu ambaye anatupatia neema ya kuwa mbele zake jioni ya leo. Jioni ya leo ni siku ya kwanza ya huu mwaka ambao tumeanza tayari. Inapita saa kama ngapi hivi tumeingia katika mwaka huu. Tunamshukuru Mungu ambaye ameanza pamoja na sisi. Mwaka uliopita tumemuita ulipoanza, naye akakuwa pamoja nasi, akatembea pamoja nasi. Alitembea na kanisa, alitembea na wamama wa kanisa, alitembea na wababa, vijana na watoto. Tunasema asante kwa Mungu aliyetulinda, aliyetuchunga. Mwaka ulikuwa mrefu, mwaka ulikuwa na mambo yake, lakini Bwana ametupitisha katika mambo yale yote. Ametupatia ushindi na tumefika katika mwaka huu, mwaka wa 2024, na tunamshukuru sana, tunasema asante. Ninakuja mbele zenu tena jioni ya leo ili niwapatie mipango fulani ambayo tutakuwa nao mwaka huu wote. Ni mwaka ambao tumeuita mwaka ambao Bwana anajali taifa lake. Ni mwaka ambao Mungu atakujali kwa mambo yako yote. Ni mwaka ambao Mungu atakujali katika vitu vyote ambavyo utavifanya. Ni mwaka ambao Mungu atakuwa pamoja na wewe. Tumesema ya kuwa ni mwaka ou bien l'année où l'Éternel va vraiment porter son attention sur son peuple. Atakujali, attention yake yote itakuwa kwako. Na versi ambao tumesoma kwa ajili ya mwaka huu wote iko mu Isaïe 65 verset 24, où la Bible est en train de me dire: avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Bwana iko anasema itakuwa kabla haujaniita, kabla haujamuita, itakuwa kabla haujamuita, yeye anajibu. Itakuwa kabla haujamaliza kuomba na kusema yale ambayo unahitaji, atakuwa ameshakusikia. Ni mwaka ambao Mungu atatujali. Atajali wa baba, atajali wa mama, atajali watoto, vijana. Sikia, atakujali katika hali yote na mambo yote mwaka huu. Hapa nakupa vision ya mwaka mzima. Itakuwa mwaka ambao Mungu atakujali. Na wakati wote utatembea katika mambo yako, ikiwe katika kazi yako, katika nyumba yako, biashara yako, masomo yako, utakapomtafuta, utakapopangilia miradi fulani, Mungu atakujali. Atajali miradi yako, atajali watoto wako, atajali nyumba yako, atajali mke wako wala mume wako, atajali kanisa lako, atajali projet zako zote, biashara vyako. Acha mwaka huu akujali na atembee pamoja nawe. Utakuwa haujamaliza wala haujaanza hata kuomba, ameshajua yale ambayo unataka naye atakujibu. Usisahau hii neno ya kwa Mungu amekujali. Basi tunasema asante kwa sababu leo ni siku ya kwanza. Siku ya kwanza, tarehe ya kwanza ya mwaka huu 2024 ambao Mungu ametupatia. Ni baraka sana. Na mwezi huu wote nataka nikupatie kichwa ya mwezi huu, wala maono ambayo tutatembea nao mwezi huu. Itakuwa mwezi ambao tutamzogelea Mungu katika kutubu na kumrudilia. Jina la Bwana libarikiwe. Tutamrudi Mungu. Biblia inasema taifa langu mahali ambapo wanaalika jina langu, wakinirudi na mimi nitawarudi, wakiomba msamaha nitawasamehe. Nitawakusanya mahali pote ambapo nilikuwa nimewatupa, nao watakuwa tena taifa kubwa na watakuwa jeshi kubwa. Hiki kitu ni kitu cha maana sana. Katika mwezi huu tutatembelea katika hii lengo la kumwomba Mungu msamaha, kutengeneza maisha yetu ya ndani, kwa sababu ni mwezi wa kwanza na itakuwa mwezi ambao tutatengeneza mambo yetu ya ndani. Na kitu ambao Mungu atafanya, atajali maisha yako ya kiroho katika mwezi huu. Mwezi huu wote ataangalia maisha yako ya kiroho, kwa sababu kitu cha kwanza, tena nilisema na nikaongea na kanisa, kitu cha kwanza ni maisha yako ya kiroho. Biblia inasema itakufalia nini upate dunia nzima na upoteze mbingu? Shika sana ulicho nacho, kusio mtu ambaye atakuja kukunyang'anya. Sasa mwezi huu wote Mungu atajali maisha yako ya kiroho, na kwa kujali maisha yako ya kiroho sisi tutashuka na kuomba Mungu msamaha. Inakuwa kama watoto wa Ninawi.
Yona alipoenda kuwaambia kuwa Mungu anakasirika na atawaunguza, atawapiga, atawaadhibu, Biblia inasema mfalme akashuka na taifa lote mpaka kumtoto ambaye alikuwa ananyonya, wakashuka mbele za Mungu, wakamwambia Bwana turehemu, Bwana tusamee, tumekukosea. Wakakubali makosa yao, wakatubu mbele ya Mungu. Na Biblia inasema wakati wameshuka, wakafanya maombi ya kushuka, wakavaa magunia, kila mtu, hata mtoto alikuwa ananyonya kwenye maziba akamtoa, mama yake akamtoa ili aende katika mafungo. Wakaanguka mbele za Bwana na Bwana akawarehemu. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il demande pardon, je lui pardonnerai. S'il revient à moi, je reviendrai à lui. Hii ni mwezi ambao tutashuka kabisa na kumwambia Bwana atusamee. Neno ambao tutatembea nao mwezi wote iko katika Yoeli 2 mstari wa 12 na mpaka 14. Nitasoma mkifaransa, huwa tunaweza kutafsiri na kuendelea. Nazungumza kidogo mahali hapa, nitaongelea kingine kadogo ili nikuache upumzike, kwa sababu najua umelala katika maombi makesha. Joël 2, le chapitre 2, le verset 12 à 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent en colère et riche en bonté. Il se répand de mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes, des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Hii ni shairi ambayo inatutuma kumwomba Mungu msamaha wakati tunashuka. Wakati wote Mungu wetu ni Mungu mtakatifu, na hatuwezi tembea na Mungu kwa hali ya machafuko. Hatuwezi enda pamoja na Mungu na hatuko katika njia ya usawa. Mtu ambaye anatafuta kumsogelea Mungu lazima ashuke na aombe msamaha. Tuna neema kwa sababu Kristo ameshaka kuja. Tuko katika agano jipya, na katika agano jipya ili tunakuwa na neema ya kumsogelea Mungu, ya kumtafuta wakati wote tunataka. Sio kama wakati wa kale ambao walikuwa wanaomba msamaha kumwaka siku moja, lakini sisi wakati yote, dakika yote ile, saa yote ile, siku yote ile, ukijisikia kuwa umemkosea Mungu wako, una uwezo wa kushuka na kumwambia Bwana kusamehe. Na hapa Yoeli iko nasema tumrudi Bwana wetu tukishuka katika mafungo na kuomba Mungu. Hatukumaliza maisha wakati mwaka umeisha, lakini kazi ya Mungu iliendelea, maisha yanaendelea. Tutaendelea kumtafuta Mungu, tutaendelea kuwa pamoja naye. Hatuwezi kuacha hivi, kazi imeanza tena. Na kwenda na Mungu ni kwenda na hali ya utakaso. Kutembea na Mungu ni hali ya kujichunguza na kuondoa mabaya ili Mungu atutendee, kwa sababu yeye ni mtakatifu na hakuna yule anaweza kuja mbele zake kama kujitakasa. Ninachokipenda, Daudi akasema, roho ambayo inashuka, roho ambayo inajuta, roho ambayo inaitika makosa ni roho Mungu aitupili yake, Mungu aiachilie yake, Mungu anikugotaka na anakuwa pembeni yake. Acha nikwambie ndugu yangu, hata kama dhambi zako zinakuwa nyekundu kama vile damu, ana uwezo wa kuisafisha na kufanya kuwa mweupe kama vile theluji. Mungu akubariki, tutembee katika hali ya utakaso mwezi wote. Itakuwa mwezi ya baraka, na katika mipangilio trimestre ya kwanza itakuwa trimestre ya uamsho. Hakuna uamsho bila utakaso, hakuna uamsho bila kushuka na kujitakasa. Katika historia hakuja kuwaka historia ya uamsho ambayo ilikuwaka na msingi pesa, ambayo ilikuwaka na msingi vitu vya dunia, lakini uamsho wote ulitokea katika utakaso na katika kushuka mbele ya Mungu na kuomba msamaha. Wakati yote taifa la Mungu linashuka, wakati yote watu wa Mungu wanashuka na kumwomba Mungu msamaha, Mungu anashukaka, anamwaga karama, anamwaga huduma, anamwaga baraka zake, kwa sababu yeye ni mtakatifu, na chote ambacho anachokifanya juu ya mtu anakifanya juu ya utakatifu. Ukiwa mtakatifu utakula vya Mungu, Mungu
kuwa pamoja na wewe. Tutembee katika utakaso na Mungu atatubariki. Lakini kwa kufungia, hii roho ambao ninayo kila siku na nasikia kufundisha kanisa ni imani. Tout est fonction de la foi. Tout est fonction de la foi. Hata kama unamuomba Mungu, inabidi uwe na imani ya kujua kwamba Mungu anaweza kunisamehe. Ni hole kumzogelea Mungu na kuomba msamaha, lakini imani yako inakwambia ya kuwa Mungu hajanisamehe. Hii roho itoke, l'esprit de culpabilité. Tu ne dois pas te culpabiliser à chaque instant, chaque jour. Une fois demander pardon, sache que Dieu t'a pardonné. Alors ça c'est quoi? C'est la foi. Il faut kuamini, il faut kujua ya kuwa napashwa amini. Nikiamini nitaona matokeo. Sasa wakati yote utakuwa unaomba, usisahau hiki kitu, lazima uamini. Walioamini wamefanya mambo makubwa. Biblia inasema wazee wetu wala waliotangulia ni kupitia imani wamepata ushuhuda njema. Ukishuka tena katika Waebrania 11 mstari wa 31, ukishuka pale Biblia inasema wale ambao waliamini walifunga vinywa vya simba. Wale ambao waliamini walitembea ndani ya moto na moto ya kuwachoma. Wale ambao waliamini wamemtafuta Mungu na wakampata. Wale ambao walimwamini walimuomba naye akajibu. Wale ambao walimwamini milango ilifunguka. Wale ambao waliamini kilichokuwa kigumu kikarahisishiwa. Wale ambao walimwamini walikuwa wenye kushushwa, lakini sasa wamepandishwa. Wale ambao waliamini, acha nikwambie, ukiamini ni hapo ambapo Biblia inasema hata ukiwa katika mavumbi Bwana ana uwezo wa kukupandisha na kuketisha na wafalme. Mwaka utembea na imani. Kwa yote ambayo utayafanya, tembea na imani. Ukiomba, omba na imani. Ukitafuta, tafuta na imani. Ukijua ya kuwa Mungu wako ana uwezo ya kukubariki, ana uwezo ya kukutosha mahali ambapo uko na kukupandisha. Ana uwezo ya kubadili maisha yako, ana uwezo ya kubadili situation yako. Kama ni magonjwa, Biblia inasema yeye ni Jehova Rafa, Mungu ambaye anayeponya magonjwa yote. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Amini, utaona matokeo ya Mungu. Iliyokushinda mwaka jana, iamini kuanzia leo utaona matokeo. Yaliyokuwa magumu kwako mwaka jana, ukianza na imani leo yatakuwa yanarahisishiwa. Yaliyofungwa mwaka jana, ukiamini Mungu kuanzia leo yatafunguka. Yaliyokushinda ukatafuta ukayakosa, ukimwamini Mungu, na amini siku ya leo ukimwamini tu Mungu utaona matokeo ya maombi yako katika imani. Mungu akubariki na watakia mwaka mpya na lote la heri. Que Dieu vous bénisse abondamment, toutes les bonnes choses. Ikuwe mwaka ambao utatembea na nguvu za Bwana. Ikuwe mwaka ambao utamtafuta Mungu tena zaidi. Ikuwe mwaka ambao utaenda pamoja naye. Ikuwe mwaka ambao Mungu atakushangaza. Ikuwe mwaka ambao mahali pote utapita Mungu wako akue pamoja na wewe. Kwenye wengine watakufa, wewe uishi. Kwenye wengine watakosa, wewe upate. Kwenye wengine watashushwa, wewe uinuke. Kwenye wengine milango itawafungia, wewe ifunguke. Kwenye uwezi fika, Mungu akufikie. Kwenye uwezi gusa, akugusie. Kwenye uwezi sema, awe mtetezi wako. Mungu akubariki. Nitakuombea na nakutakia mwaka mzuri wa 2024. Baba, tunasema asante kwa wema wako. Ninaombea kanisa na kila yule ambaye atasikia Bwana majeshi na kuona Bwana Mungu video hii, abarikiwe, aione wema na neema kutoka kwako. Akiamini Bwana na umtendee, akikuamini katika maombi na umtendee, akikutafuta katika imani na umuonekanie, akiomba katika imani na umpatie, akibisha katika imani na umfungulie milango. Ninabariki taifa lako. Hii mwaka iwe mwaka wa baraka na amani, mwaka ambao Bwana Mungu hatutazika, tutaishi ili tupate kutangaza makubwa yako, mwaka ambao tutaona vitu vikubwa vinafunguka ndani ya maisha yetu, mwaka ya maopportunite. Haleluya. Mwaka wa opportunity. Acha wakati tutatembea, opportunity zifunguke mbele yako, uzipate na uwe na akili ya kuzikapitalize. Bwana kubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mbarikiwe sana.